अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद राशिद चौधरी और मैं आपको देता हूं सऊदी और दुबई की इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अली से प्यार करेगा वो भी जन्नती है, क्योंकि हज़रत अली हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही प्यारे थे। तो आगे मुहर्रम और हराम आने वाला है, तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि हज़रत अली को जो सिर्फ प्यार करते हैं, मानते हैं, वो शिया हैं, एक फ़िरका वारियत है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न भाई भी हैं, आपके दामाद भी लगते हैं और बहुत ही करीबी रिश्तेदार हैं और बहुत ही आला मकाम है हमारे प्यारे हज़रत अली का। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ, अली इसका दरवाज़ा है। और हज़रत अली से बेपनाह मोहब्बत थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। और हमारे प्यारे हज़रत अली का मज़ार शरीफ अराक के अंदर है, मौजूद है। और अराक के अंदर उनको लास्ट टाइम दौर हुकूमत थी और तमाम मुसलमान इस बात का ख्याल करें, ये किसी फ़िरका वारियत की बात नहीं। हज़रत अली हम सब मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं और हमें उससे मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि वो ये अहले बैत हैं, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली मेम्बर हैं। अगर जब तक हम इनसे मोहब्बत नहीं करेंगे तो ये समझ लें कि बख्शिश मुश्किल है। इनसे बुग़्ज़ रखना कुफ़र है, इस तरह नहीं करना चाहिए, इनसे मोहब्बत करनी चाहिए। और तो मोहब्बत भी क्यों ना हो, तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने इतनी जंगें लड़ी और जिस तरीके से वाक़यात हैं, मुझे तो सुन के बहुत ही ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह प्यार है, मोहब्बत है हज़रत अली के नाम से। और ख्वाहिश है कि इंशाअल्लाह इनके मज़ारात पर भी हाज़िरी दूँगा। और आपको ये बताता चलूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दवा थी हज़रत अली को कि हज़रत अली को ना गर्मियों में ज़्यादा गर्मी लगती थी, ना सर्दियों में ज़्यादा सर्दी का नुकसान होता था। तो ये बहुत ही बेहतरीन दवा थी हज़रत अली के साथ। और ये बहुत ही ताकतवर इंसान थे और शेर खुदा का लक़ब मिला था। जंग ओहद के अंदर जब इनकी तलवार टूट गई तो अल्लाह ताला ने आसमान से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से उनको तलवार अता कर दी, जो कि कई गज़ लंबी हो के दुश्मनों के गले काट देती थी, कुफ़ार के। तो एक साहबी ने वो हज़रत अली की तलवार ली और देखी पहाड़ में मार के, कहा कि हज़रत अली, ये तो मैं मार रहा हूँ लेकिन ये लंबी भी नहीं हो रही और तोड़ भी नहीं रही, आप कैसा कर लेते हो? हज़रत अली ने मुस्कुरा कर कहा कि मैंने आपको अपनी तलवार दी है, अपना बाजू नहीं। जो तलवार थी वो हज़रत अली के बाजू और हाथ में ही उस तरीके से काम करती थी। अगर कोई नॉर्मल सहाबी भी अगर ले लेता तो उस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो ये शख्स सिर्फ हज़रत अली के लिए ही था और ये अल्लाह की स्पेशल मदद थी उस टाइम। और ये आपको बताता चलूँ कि उन्हीं की पीढ़ी में से जो आखिरी वक़्त चल रहा था, हज़रत इमाम हुसैन जब करबला में शहीद हो गए, और जिसका वाक़या मैं आपको सुना नहीं पाऊँगा क्योंकि आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं, रोना आ जाता है, नहीं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आपको सब मुसलमान तकरीबन जानते हैं इस वाक़ये को। तो उसके अंदर इमाम सज्जाद बाकी रह गए थे, जो बहुत बीमार थे, जो बिल्कुल ही बीमार थे, चल फिर नहीं सकते थे, वो कैद में आ गए थे। तो उसके बाद फिर जब ये जदीद का दौर ख़त्म हो गया, ये रिहा हो गए, उसके बाद मदीना में इमाम सज्जाद रहने लगे, उनकी पीढ़ी आल औलाद आगे बढ़ती रही। तो उसमें से इमाम की औलाद आगे बढ़ते बढ़ते उनको ये तरीक़ाकार होता था कि वो दीन इस्लाम की तबलीग करते हुए अपने इल्म हासिल करने के बाद निकल पड़ते थे किसी न किसी जगह, किसी न किसी मकाम, सुलह कराते रहते, आगे बढ़ते रहते। तो इस्लाम को फैलाते थे जिससे इंसान दुनिया में आया है, क्योंकि ये काम तो पहले पैगम्बरों का था। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगम्बर नहीं आएगा जो लोगों को हिदायत दे। तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम तबलीग का काम हम मुसलमानों पर सौंपा है। हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हमें जाना चाहिए, तबलीग करना चाहिए। तो हज़रत अली की
جو آگے پیڑھی اولاد ہے وہ بھی آگے چلتی رہی، تبلیغ کرتی رہی، دین اسلام پھیلاتی رہی، کرتے کرتے یہ ہمارے سندھ تک آ گئے، پاکستان، ہندوستان اور یہ بہت سے علاقوں میں پھیل گئے۔ اور جس کی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کافی مزارات پاکستان میں بھی ہیں جو حضرت علی کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا کہ حضرت شمس تبریزی کا مزار ہے ملتان کے اندر، ہماری ماشاءاللہ ادھر زیارت ہوئی، اس کی بھی میں ویڈیو بناؤں گا، آپ کو اس کی بھی زیارت کرواؤں گا۔ تو انہوں نے تقریباً مصر، انڈیا، عراق ہر جگہ پہ تبلیغ کی۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ تبلیغ کا سلسلہ ختم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں بھی کرنا چاہیے، ہمارا بھی حق بنتا ہے تبلیغ کرنا، مسلمان ہیں الحمدللہ۔ اور اس چیز کا ذہن میں خیال رکھیں کہ جو بزرگان دین ہیں ان کی توہین نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ مزارات پر جا کے ان سے مانگتے ہیں، تو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ آپ اس بابا سے ڈائریکٹلی نہیں مانگتے، آپ اسے وسیلہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ آپ اگر ان سے کہتے ہیں تو شہید کا ایک مرتبہ زندے کا ہوتا ہے، یہ بڑے رتبے والے لوگ ہوتے ہیں، شہادت کے رتبے والے اور ایسے رتبوں والے، تو اللہ نے ان کو فضل و کرم کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی سنتے ہیں، سن کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کو علم نہیں ہوتا، سجدہ صرف اللہ کو جائز ہے، کسی قبر پر کسی جگہ جائز نہیں۔ تو یہ میرا بھائی مزار والوں کی غلطی نہیں ہے، یہ تو آج کل کے لوگوں کی کم علمی ہے جو سمجھ نہیں پاتے کہ ڈھول باجا قوالی، یہ مزار والوں نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے مزار پر کیا جائے، چرسیں پی جائے، لیکن لوگ غلط کام کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ مزار والے بابا کے پاس یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو میرا بھائیو، یہ مزار والے بابا نے نہیں کہا، یہ تو آج کل کے مسلمانوں نے اپنی طرف سے ایک ٹھکانہ ڈھونڈ رکھا ہے، جسے پکڑنا چاہیے، اس کی مذمت کرنی چاہیے اور ہمیں رسپیکٹ دینی چاہیے، عزت کرنی چاہیے مزاروں کی۔ اور یہ بہت ہی بڑے ولی ہیں، جیسا کہ میں نے بتایا حضرت علی کی پیڑھی سے حضرت شہباز قلندر، یہ کافی دیگر مزارات ہیں۔ انشاءاللہ میں مزارات پر بھی ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو زیارت کرواؤں گا، ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو تھوڑی زیادہ لمبی ہو جائے گی، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا شمس تبریز بابا کے بارے میں، جس کی پاکستان میں انٹری ہوئی اور اس کے بعد حضرت علی کی پیڑھی پاکستان میں بھی پھیل گئی، اور الحمدللہ آج بھی سید گھرانے کے لوگ موجود ہیں۔ تو ہمیں سید سے بھی پیار کرنا چاہیے، کیونکہ اہل بیت سے پیار کرنا ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔